أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی۔ Mankind was of one religion before their deviation. Then Allah sent the prophets as bringers of good tidings and warners, and sent down with them the scripture in truth to judge between the people concerning that in which they differed. And none differed over the scripture except those who were given it, after the clear proofs came to them, out of jealous animosity among themselves. And Allah guided those who believed to the truth concerning that over which they had differed by His permission. And Allah guides whom He wills to a straight path. "人类在偏离之前是同一种宗教，然后安拉派遣先知作为好消息的使者和警告者，并与他们一起降下真理的圣经，以在人们之间的分歧上做出裁决。除了那些在得到明确的证据之后，出于彼此之间的嫉妒和仇恨而接受圣经的人之外，没有人对圣经有不同意见。安拉在他的允许下，引导那些相信真理的人，就他们所争论的事情进行。安拉引导他所抑郁的人走上正路。213诺贝尔古兰经拯救自己和家人免遭地狱之火。通过出生宗教而没有学习和信仰，相信你的创造者安拉。人類は逸脱する前は一つの宗教でした。それからアッラーは良い知らせをもたらす者として、また警告者として預言者たちを使わし、また彼らの相違点に関して民の間で裁きを行うために、真理の聖書を彼らと共に下されました。そして明らかな証拠が彼らに届いた後、彼らの間の嫉妬深い敵意からそれを与えられた人々を除いて、聖書について意見を異にする者は誰もいなかった。そしてアッラーはお許しにより、信仰する者たちを自分たちが相違していた事柄について真実に導かれた。そしてアッラーはお望みの者をまっすぐな道に導かれます。213ノーベルコーラン自分自身と家族を地獄の火から救うには、勉強と信仰のない出生宗教によって、あなたの創造主アッラーへの信仰を持ちましょう。Человечество до своего отклонения придерживалось одной религии. Затем Аллах послал пророков как благовестников и предостерегающих и ниспослал вместе с ними истинное Писание, чтобы судить между людьми относительно того, в чем они расходятся во мнениях. И никто не разногласил по поводу Писания, кроме тех, кому оно было дано после того, как к ним пришли ясные доказательства, из-за ревнивой вражды между собой. И Аллах направил тех, кто уверовал, к истине относительно того, в чем они разошлись, с Его позволения. И Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает.
213. Нобелевский Коран «Спасти себя и свою семью от адского огня». По рождению религия без учебы и веры. Верьте в своего Создателя Аллаха. Die Menschheit war von einer Religion vor ihrer Abweichung. Dann sandte Allah die Propheten als Überbringer froher Botschaft und als Warner und sandte mit ihnen die Schrift der Wahrheit herab, um zwischen den Menschen über das zu richten, worüber sie uneins waren. Und niemand war anderer Meinung über die Heilige Schrift als diejenigen, denen sie aus eifersüchtiger Feindseligkeit untereinander gegeben wurde, nachdem ihnen die klaren Beweise vorgelegen hatten. Und Allah führte diejenigen, die glaubten, mit seiner Erlaubnis zur Wahrheit über das, worüber sie uneins waren. Und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. 213. Nobel Koran retten sie sich selbst und ihre Familie vor dem Höllenfeuer, durch Geburtsreligion ohne Studium und Glauben. Vertraue deinem Schöpfer Allah. De mensheid was van één religie voor hun dwaling. Vervolgens zond Allah de profeten als brengers van goede tijdingen en waarschuwingen en zond met hen de schrift in waarheid neer om tussen de mensen te oordelen over datgene waarover zij van mening verschilden. En niemand verschilde van mening over de schrift, behalve degenen aan wie het werd gegeven nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen uit jaloerse vijandigheid onder elkaar. En Allah leidde degenen die geloofden naar de waarheid over datgene waarover zij van mening verschilden, met zijn toestemming. En Allah leidt wie hij wil naar een recht pad. 213. Nobel Koran red jezelf en je gezin van het hellevuur door geboorte, religie zonder studie en geloof. Breng geloof in uw schepper Allah. La humanidad era, de, una religión, antes de su desviación. Entonces Alá envió a los profetas como portadores de buenas nuevas y amonestadores y les hizo descender la escritura verdadera para juzgar entre el pueblo sobre aquello en lo que diferían. Y nadie discrepó sobre la escritura, excepto aquellos a quienes se la entregó, después de que les llegaron las pruebas claras, por celosa animosidad entre ellos. Y Alá guió a quienes creyeron a la verdad sobre aquello en lo que habían discrepado, con su permiso. Y Alá guía a quien Él quiere por el camino recto. 213. ¿No ve el Corán salvar a uno mismo y a su familia del fuego del infierno, por religión de nacimiento sin estudio ni fe? Traed fe a vuestro Creador Allah. L'humanité était, une seule religion, avant leur déviation. Puis Allah a envoyé les prophètes comme porteurs de bonnes nouvelles et avertisseurs et a fait descendre avec eux le livre de la vérité pour juger entre les gens sur ce sur quoi ils divergeaient. Et personne ne différait au sujet de l'écriture, sauf ceux à qui elle fut donnée, après que des preuves claires leur furent parvenues, par animosité jalouse entre eux. Et Allah a guidé ceux qui ont cru vers la vérité concernant ce sur quoi ils étaient en désaccord, avec sa permission. Et Allah guide qui il veut vers un chemin droit. 213. Le Coran Nobel sauve-t-il soi-même et sa famille du feu de l'enfer, par religion de naissance sans étude ni foi? Apportez la foi en votre Créateur Allah. মানবজাতি তাদের বিচ্যুতির আগে এক ধর্ম ছিল। অতঃপর আল্লাহ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্য কিতাব নাজিল করেন যাতে তারা যে বিষয়ে মতানৈক্য করে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়। আর কেউ কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করেনি, ব্যতীত যাদেরকে এটি দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর নিজেদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের কারণে। আর যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করেছিলেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল তার অনুমতিক্রমে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান। 213। নোবেল কোরআন অধ্যয়ন ও বিশ্বাস ছাড়াই জন্মগত ধর্মের দ্বারা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনুন। مردم امتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند و جز کسانی که کتاب به آنان داده شد پس از آن که دلایل روشن برای آنان آمد به خاطر ستم و حسدی که میانشان بود هیچ کس در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خیش به حقیقت آنچه در آن اختلاف داشتند هدایت کرد.
و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. آیا மனிதகுலம் அவர்களின் விலகலுக்கு முன் ஒரே மதமாக இருந்தது. பின்னர் அல்லாஹ் நபிமார்களை நற்செய்தி கூறுபவர்களாகவும் எச்சரிப்பவர்களாகவும் அனுப்பி மக்களிடையே அவர்கள் கருத்து வேறுபாடு கொண்டதை தீர்ப்பதற்காக அவர்களுடன் வேதத்தை உண்மையாக இறக்கினான். மேலும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவர்களை தவிர தெளிவான சான்றுகள் அவர்களிடம் வந்த பிறகு தங்களுக்குள் இருந்த பொறாமையின் காரணமாக வேறு எவரும் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளவில்லை. மேலும் எவர்கள் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருந்தார்களோ அதை உண்மையின் பக்கம் அல்லாஹ் தன் அனுமதியுடன் நேர்வழியில் செலுத்தினான். மேலும் அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களை நேரான வழியில் செலுத்துகிறான். 213 நோபல் குரான். படிப்பு மற்றும் நம்பிக்கை இல்லாமல் பிறப்பால் சொந்த சுயத்தையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நரக நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றுமா? உங்களை படைத்த அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள். اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر ایجوکیشن کے اس کو کہتے ہیں بائی برتھ ریلیجن وداؤٹ اسٹڈی اینڈ فیتھ. پیدائشی مسلمان، یہودی، عیسائی بغیر اپنی مذہبی تعلیم کے. تو جب آپ تعلیم نہیں لیتے تو کہیں نہ کہیں آپ شرک میں ملوث ہوتے ہیں. جیسے یو کے کا نیشنل بولے ہم تو یو کے نیشنلوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کا نیشنل بولے ہم تو پاکستان کے نیشنلوں کو سپورٹ کرتے ہیں. پنجابی، سندھی، بلوچی، اسی طرح اہل حدیث، اہل تشریع، اہل دیوبندی، اہل بریلوی، اہل سارے جتنے بھی ہیں، اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں، ہم تو ایون نون کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بولے گا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں تو اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتا ہوں. تو یہ شرک میں چلا جاتا ہے. اور 9 نمبر میں اسی کی معافی نہیں ہے. باقی اللہ کہہ رہے ہیں سارے گناہ معاف ہیں، شرک کی معافی نہیں ہے. تو ہم تو عیسائیوں کو کرتے ہیں، ہم عیسائی ہیں تو ہم عیسائیوں کو کرتے ہیں، تو پھر اس کی بھی معافی نہیں ہے. یہ شرک میں چلا جاتا ہے. پوری دنیا، پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری زندگی، پورا جسم. تو یہ پوری دنیا میں 8 ارب انسان اللہ کہتے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسان ساری یہ زبانوں میں یہ کر دیا ہے. باقی جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا بات سنا دے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.